السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں لطیفی اسٹریٹ کے باسیوں کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. کیا حال چال ہے لطیفی اسٹریٹ کے باسیوں کا؟ الحمدللہ لطیفی اسٹریٹ تو اسی طرح شاد آباد ہے، مگر وہاں جو کچھ شرف پسند عناصر ہیں انہوں نے لطیفی اسٹریٹ کے ماحول کو خراب کر رکھا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا اشارہ ہمیشہ کی طرح کس کی طرف ہے. آپ آپ کی جان کو ایک ہی دکھ ہے چغتائی صاحب. ارے بھائی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی اشارے بازی آتی ہے. جب بھی بات کریں گے سیدھا کریں گے تیر کی طرح. آپ کو محلے میں چغتائی صاحب کے علاوہ آپ کے بٹ صاحب نظر نہیں آتے؟ نہیں میاں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، مگر اتنی دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہ دے، بہرے کو موبائل نہ دے، اور چغتائی جیسے لوگوں کو دولت نہ دے. سڑو میاں وہ کیا کہتے ہیں، ویرانیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. اسی کے بروزن کہہ رہا ہوں، بے شرمیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو یہ چغتائی بنا دیا. اپنی زبان کو لگام دو لطیفی، میں تمہیں بتا دوں. ارے زبان تو اب آج ایسی کھلے گی کہ تیرا باپ بھی کنٹرول نہیں کر پائے. میرے باپ تک مت پہنچنا، میں تمہیں بتا دوں. چغتائی زبان دندہ تھلے رکھ. چپ کرو. صرف 4 فٹ کا فاصلہ ہے آپ کے گیرے بان تک ہاتھ پہنچنے کا. نہیں 4 فٹ کا تو تم خود ہے، تو کیا 4 فٹ کا فاصلہ سنائے گا؟ یعنی جنید میاں کیا زمانہ آ گیا ہے کہ ساری سردیاں موصوف نے گلی کے بیچوں بیچ لطیفی اسٹریٹ جس کا نام ہے اس گلی کے بیچوں بیچ 4 بھائی بچھائی رکھے. چلے خیر ہے، 2 منٹ کے لیے لطیفی اسٹریٹ ہی بند ہوئی ہے نا. کون سی لاہور کی مال روڈ بند ہو گئی ہے؟ لطیفی اسٹریٹ بند ہونے کی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ لطیفی اسٹریٹ پورے لاہور میں مشہور ہو چکی ہے. تو وہ تو لوگوں کو پتا ہے، اگر یہاں سے گاڑی گزاریں گے تو ایک بےہودہ شخص وہاں پہ 4 بھائی پہ بیٹھا نظر آئے گا، اس لیے گاڑی اسی مناسبت سے اس طرف لے کے آتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہماری محلے کی، ہماری گلی کی خواتین گزر رہی ہوتی ہیں اور موصوف جو تاغا جھانکی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب ان سے کون لے گا؟ بہت اچھے. سن بات کو تم غلط رنگ دے رہے ہو، میں تمہیں بتا دوں. سن بات تو نہیں لینا ہے، بتا ذرا. سن بات لینا ہے تو اپنی چھت کو خالی رکھ. ادھر کیوں کبوتروں کی رہائشی اسکیم بنائی ہوئی ہے؟ چھت پہ بیٹھو تو کہتے ہو کہ بے پردگی ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ بے پردگی ہوتی ہے؟ آپ لوگ. ہمارا کیا دماغ خراب ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ موصوف جتنے ہیں مڈیر کے اوپر سے دیکھنے کے لیے بھی نیچے 3 فٹ کا سٹول چاہیے. اور اگر کبوتروں کی رہائشی زمین میں پھر رہے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبوتروں کے کھانے والے برتن کون سے ہیں اور بیچ میں چغتائی صاحب کون سے ہیں. حدود کراس مت کرو. ارے کون سی حدود ہو چکی کراس؟ بس آپ گھونگھٹ نکالیے گھونگھٹ. اچھا جی، آپ نے بتایا نہیں. ویسے چغتائی صاحب آپ کیوں گلی میں بچھاتے ہیں 4 بھائی؟ نہ تو آپ مولا جٹ ہیں نہ بشیرہ ہیں آپ. جتنا حق آپ لوگوں کا ہے اتنا ہی حق میرا اس محلے پہ. ابھی بتاتے ہیں تمہارے حق کو. دیکھیے، ایک تو گلی کے اندر بےہودگی، ایک چھت کے اوپر بھی. چھت کے اوپر موصوف نے اس سے ذات کے اور ایسے ایسے فوش کبوتر رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کی بھابھی چھت کے اوپر جاتی ہیں فوراً ان کو دیکھ کے گٹرگوں کرنا شروع کر دیتی. اچھا. اور چند بےہودہ تو ایسے ہیں کہ اڑ کے ہماری منڈیر پہ آ بیٹھتے ہیں اور آپ کی بھابھی کی طرف دیکھ کے یوں اشارے بازی بھی کرتے ہیں. نکالیے گھونگھٹ، ہم گٹرگوں کر رہے ہیں، گھونگھٹ نکالیے. ٹیوی صاحب کیوں آپ غصہ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کبوتر یہی کہتے ہو، گھونگھٹ نکالیے گھونگھٹ نکالیے گھونگھٹ نکالیے. ایسے بھی انجان نہیں ہیں ہم نے باقاعدہ ان کی گردن کی حرکت کے ساتھ گا کے دیکھا ہے وہ دل میں کیا کہہ رہی ہے. ماہی آوے گا میں بلانا لے دھرتی سجاؤں گی. بالکل لکا کبوتر لگ رہے. جی یہ لکا
और मैं लकी जिनकी मुझसे शादी हो गई। एक तो आपकी मोहब्बत खत्म होने का नाम नहीं लेती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टूट के प्यार करती है आपकी भाभी। घुटना भी टूटा हुआ है, दोनों टखने भी टूट गए थे, ऊपर वाली छत से एकदम घबरा के नीचे गिर गई थी, और कोहनी की हड्डी भी टूटी हुई है, और इसी बदबख्त ने क्रिकेट वाला गेंद मार के तो हड्डी तोड़ी हुई है कोहनी की। हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाइए, सीधी तरह बताइए आपके साइकिल के पहिए में आ गया था चच्ची का दुपट्टा। तो ऐसे मत बोलो, हमने जब कहा कि आपका तो कितनी सारी हड्डियां टूट गई है तो कहने लगी कोई बात नहीं, हम आपसे टूट के प्यार करना चाहते हैं। ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਬੱਡਰ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? माना जट बना दिया मुझे। घूंघट निकालिए लो। हमने आपसे कहा था आपके हुस्न पे जट भी फिट होता है, बट भी फिट होता है। अच्छा लतीफी साहब को भाभी की किसी और हड्डी टूटने का गम नहीं था, ये जब कोहनी वाली टूटी है ना फिर इन्होंने बड़ी कमी महसूस की है, क्योंकि 3 माह तक भाभी फिर ये कहने के काबिल नहीं थी लतीफी साहब दाल चावल पकाऊं। पूछती क्या, पका ही नहीं सकती थी, डोई फेरने के लिए तो मुकद्दस जाती थी इनके घर में। ओए होए होए, इनकी तो सबसे बड़ी डिश ही दाल चावल है, ऐसे पाए के नवाब हैं ये। भाई की तो है ना। अरे पाए भी पकाए हैं कई दफा अल्लाह के फजल से। जब बड़ी ईद पे पूछिए जरा बट को, बट के साला साहब जो पाए दे के गए, बड़े पाए जब आए थे, हाँ जी, हाँ जी। बड़े के आए थे पाए, आए थे। जी तो 2 पाए आए थे, एक बट के घर में पके, एक पाया हमारे घर पका था। पूछिए पूछिए, हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, पूछिए। पकाए थे, बीच में आलू डाल लिए थे इन्होंने। पाए आलू भी पहली दफा ही सुना, ये कहाँ के नवाब है? पायों से भी नफरत करवा दी। हम अल्लाह के फजल से आपकी भाभी को जिंदगी में साथ लेके चले हैं। ये पाए नहीं खाती, हमने कहा ठीक है ये आलू खाती रहेंगी, हम पाए खाते रहेंगे। घूंघट ही खा लिए लो। अच्छा जी। आपकी तारीफ हो रही है, अच्छा मैं नजर पड़ रही है लोगों की। अरे भैया वो आज ये है, पोजेसिव है बहुत ज्यादा लतीफी साहब भाभी के मामले में पोजेसिव। अरे भाई जिंदगी इनके लिए गुजर रही है, वरना कब की खत्म हो चुकी होती। हाय लतीफी साहब ऐसे तो ना बोलने आप। बस कर दे, ये बकरियों ही अफगानिस्तान की फिरदौस बेगम बनी होती है। दुनिया आज ये है कि हम ये नहीं कहते कि इनका कोई हक नहीं है मोहल्ले में, मगर ऐसे हक से बाज रहना चाहिए जिससे आपके दूसरे मोहल्लेदारों की हक तलफी हो रही है। अगर वो 5 मिनट के लिए चारपाई बिछा के 2 किलो खा लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी यार, बर्दाश्त भी पैदा कर लें। आप बताइए जरा, इस तरह की चीजें 5 मिनट में सूखती हैं? कहते हैं कि हम धूप लेने के लिए आते हैं। भाई बात यह है कि जब आप चारपाई बिछा लेती हैं मोहल्ले के अंदर, तो चलिए हम लोग तो गुजर जाते हैं, भट्ट और भटनी भी उधर ही रहती है। जरा पूछे, कई दफा बेचारे उधर खड़े होकर चारपाई के पाए के पास हान में जा रहे होते हैं, तो उठा ले यहाँ से चारपाई ताकि हम गुजर जाएं। बिल्कुल आधी से ज्यादा तो गली मौसूफ की चारपाई ने घेरी होती है, तो बाकी बचा क्या जहाँ से भट्ट गुजर जाए, वो भट्टी क्या जो 3 फुट की जगह से गुजर जाए। 2 फुट 3 इंच कद है उनका, कितनी बड़ी चारपाई ये बिछा लेता हो। यही तो रॉन्ग है, खुद छोटे हैं, चारपाई बड़ी सी है। जुनेद अंकल आज उसी चारपाई पे इस्तराज है, जिस चारपाई पे लेट के आके चौड़े होके कहते हैं निकालो ताश एक बाजी हो जाए। जब बाजी खत्म होती है उसके बाद कहते हैं चुगताई, अंदर से दूध पत्ती तो मंगवाओ। अब कहाँ गई वो चारपाई? अरे हम कोई बदमाश नहीं थे जो दूध पत्ती पीते फिरे, और जो वहां पे लेट के ताश मंगवाते हैं वो भी वहां नहीं होता है। लतीफी साहब ऐसी तुसी लड़ाई पाई है, ऐसी किच पाई है। जुनेद साहब वो लतीफी स्टेडी खत्म होने लगी है, खत्म होने लगी लतीफी जी, उत्थे अंडरपास बनने लगा जी। ओ भाई कौन सा अंडरपास है? मैं देखूंगा कौन उधर अंडरपास बनाता है, मेरी लाश तो ही अंडरपास बनेगा। आपकी लाश चली जाएगी तो फिर अंडरपास की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत बना बनाया ब्रिज मिल गया ना। नहीं जो हम एहतजाज कर रहे हैं, हमने उधर बैनर लिख के लगवा दिया है। अच्छा, जो इधर आएगा अंडरपास बनाने के लिए, लतीफी स्ट्रीट को खत्म करने के लिए, हम 2-2 हाथ हो जाएंगे उसके साथ। अच्छा, तो आपको पता है कि नए आईजी ने कहा है कि जिस बंदे ने भी ऐसी तड़बड़ की उसको पकड़ के अंदर कर दूंगा मैं। ईमान से? हाँ। तो वो आपके दोस्त नहीं है? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है उनकी। बट भैया फिर क्या ख्याल है? फिक्र न करो लतीफी भाई,
मेरी लाश से गुजर कर ही अंडर पास बनाएंगे। ये बात है। ਉਹ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਕਈ ਦਾਬੜਾ ਫੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और लोगों को बता रहे होते यहाँ मेरा घर था, यहाँ ही मेरा था, गालिबन यही था। ठेकेदार इस वजह अब से भाई निकाल देता है हम कि वो- ट्रैक्टर से ज्यादा डीजल ये आदमी पी गया। यही मेरा घर था, ये जहाँ पे ट्राली का पहिया है ना, यहाँ पर मेरा ड्राइंग रूम होता था। जुनैद मियां अगर अंडरपास बनेगा तो उसका नाम फिर लतीफी अंडरपास रखना पड़ेगा। क्यों लतीफी अंडरपास, आपका कारनामा क्या है इस मुल्क में सवाए साइकिल पे आने जाने के? अरे तुम क्या जानते हो, कई नस्लों से हम नवाब लोग हैं, हमारे घर के नीचे से शायद खजाना भी निकल आए, और शायद सारे अंडरपास का खर्चा हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ एक देग में ही डाल के नीचे रखा हो। लतीफी भाई अगर खजाना निकल आया, खजाना आप ले लीजिएगा, खाली देग मुझे दे दीजिए। आपने क्या करनी है, दूसरी देग पहली तो संभाल नहीं सकते। ये भट्ट जैसे लोग होते हैं ना, जिनको हीरो से भरी देग मिलती है, कहते हैं काश इसमें हीरो की बजाय चावल होते हैं। ये देखे ना, आज पता चला, इसी उम्मीद पे इतनी दहाइयों से लतीफी साहब ने लतीफी स्ट्रीट नहीं छोड़ी, वरना लतीफी साहब को कोई कमी है, बंगलों की, हवेलियों की, नवाब लोग हैं। जी जी जुनैद भाई आप ठीक फरमा रहे हैं, लतीफी स्ट्रीट नहीं गिरनी चाहिए, खुदा के लिए इसे रोकिए। चुगताई भाई हमारे वहाँ पे चारपाई बिछा के धूप सेकते हैं। वाह, आहा, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हम लोगों को इकट्ठे होने का ख्याल उसी वक्त ही आता है जब कोई सर पे आन पड़ती है। अब मुसीबत पड़ी है तो इकट्ठे हो गए आप। नहीं जुनैद मियां ये बात नहीं है, हम तो भाई भाई ही हैं, मगर देखिए ये गवर्नमेंट वाले नाजायज कर रहे हैं, ज्यादती है ये तो। भाई उन्होंने कुछ सोच के अंडरपास प्लान किया होगा ना, उस जगह कोई और रास्ता नहीं होगा। जुनैद मियां आप खुदा और आप हुक्मरानों को रोकिए, लतीफी स्ट्रीट बचनी चाहिए, हम सब बहन भाई बन के रहेंगे। अच्छा, क्या बहन भाई, हमें तो बीच में से निकाल दीजिए। वो आपको निकाल के ही बात कर रहे हैं, आप हम हर वक्त मतीरा बनी होती है।